हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई लर्निङ बेस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज पनि हामी आइएल्सको प्यासेज 1 त हामीले अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेको छौँ भने अब आज चाहिँ प्यासेज 2 कम्प्लिट गर्न गइरहेको छु र हजुरहरूले टाइटल देखिसक्नु भएको छ होला, ब्याक टु द फ्युचर अफ स्काईक्रेपर डिजाइन भनेर चाहिँ यो टाइटल दिएको छ। र अब कस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू रहेछ त, लेट्स सी। ओके, हामी क्वेसनमा के दिएको छ, टेस्ट 2 क्वेसन नम्बर 14 to 18 रिडिङ प्यासेज 2 हेज 9 सेक्सन 8 to I विच सेक्सन कन्टेन्स द फलोइङ इन्फर्मेसन। कुन चाहिँ सेक्सनमा चाहिँ यो तल दिएको क्वेसनहरू चाहिँ कुन सेक्सनमा भनिएको छ त लेख्नुपर्ने छ। ओके, राइट द करेक्ट लेटर A to I in the box 14 to 18 on your answer sheet। हामीलाई 14 देखि 18 नम्बरसम्म दिएको छ र हामीले चाहिँ के लेख्नुपर्छ, A देखि I सम्म कुनमा छ त ABCDEFGHI कुनमा छ त्यो लेख्नुपर्ने चाहिँ। समटाइम्स हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले क्वेसन राम्रोसँग पढ्दैनौँ, सो हाम्रो के हुन्छ भने राइट भएको पनि रङ हुनसक्छ। जस्तै के अरे यहाँनिर ABCDE लेख्ने हो, EFGHI लेख्ने हो भने त्यहाँनिर हामीले यहाँ त राइट लेखेको हुन्छ, तर हामीले यहाँ B लेखेको छ भने ABCDE लेख्ने ठाउँमा B लेखेर हुँदैन। के यस्तो गर्दा पनि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ र हाम्रो मार्क्स डिडक्ट हुन्छ। सो हामीले क्वेसन चाहिँ पहिला पाएपछि गर्नको हतार गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एकचोटि क्वेसन चाहिँ फेरि पनि राम्रोसँग एकचोटि पढ्नुपर्ने छ। अनि हाम्रो समय चाहिँ 3टा प्यासेज हुन्छ भने हाम्रो समयमा चाहिँ 3टा प्यासेज चाहिँ हामीले 1 आवरमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुनेछ। ओके, अब लेट्स सी है के भनेको छ त क्वेसन, वाइ सम पिपल अभोइड हस्पिटल इन द 19th सेन्चुरी। हामीले सम पिपलहरूले चाहिँ हस्पिटलहरू अभोइड गरेको छ अरे 19th सेन्चुरीमा, किन त? अब हामी हेर्न जाउँ है त। एफमा much of the integrity present in 19th century hospital and the building design was driven by a panicked public clearing for the building to could protect against what was thought to be a lethal threat of mass toxic air that spread diseases. Monomas were feared as the principal agents of diseases and epidemic for centuries, and were used to explain the spread of infection from the Middle Age right through the cholera outbreak in London and Paris during the 1800 भनेर भनेछ है। भनेपछि F14 नम्बरको क्वेसनको एन्सर चाहिँ F नम्बरको हुन्छ। ओके, अब हामी फेरि 50 नम्बर जाउँ। 50 नम्बर हामीलाई के क्वेसन भनेको छ भन्दाखेरि अ सजेसन फर द पपुलारिटी अफ द टल बिल्डिङ एन्ड लिङ्क टु द पर्सेन्टाइज भनेर दिएको छ। अब यहाँ कहाँ होला त, सी नम्बर होइन है त। Short points out to the market. Most contemporary building habitable. They are to be sealed and air contained. The energy used in a carbon essence that generates in specular and a largely unnecessary building is the waste account for 40 to 50% of electricity usage. Generations subtract carbon emissions and the rest of the wood in catching up a freighted rate भनेर दिएको छ। यसको एन्सर पनि सी भयो। क्वेसन नम्बर 16 a comparison between a circulations of air in a 19th century building a modern standard भनेर अ कम्पेरिजन दुईटामा कम्पेयर गरेको छ। केमा कम्पेयर गरेको छ भन्दा सर्कुलेसन अफ एयर इन 19th century बिल्डिङ अनि मोडर्न स्ट्यान्डर्डमा कम्पेयर गरेको छ। कहाँ कम्पेयर गरेको रहेछ त, लेट्स सी। ओके, ई नम्बर हेरौँ। Single rooms are not appropriate for all passengers. Communicate words appropriate for certain patients. Other people who with demand for example, old work just as well in today hospital at the fraction of energy cost. Professional short contains to the mindset and skill sets behind
The design have been completely lost, lamenting the disappearance of exactly designed threads. Opera houses and other buildings where up the half of the volume of the building was given over the ensuring everyone got fresh air. Okay, so the question number 16 answer is A. Okay. Now, 17. How short tested the circulation of the air in a 19th century building भनेछ यो चाहिँ क्वेसन नम्बर डी मैले यसको चाहिँ खोजेर टकटक राखिरहेको छु short book highlights a developing and spectacular art of science of ventilating a building through the 19th century earlier 20th centuries, including the design of ingeniously ventilated hospital of particular interested who with those buildings to the design zone sub-building, including the first zone Hawkins Hospital in the U.S. city of Baltimore, 1873 to 1889. We spread we spent 3 years digitally modeling brings final designs a short way put pentagrams in air streams molded for someone with tuberculosis causing in the ward and found the ventilation system in the room would have kept in a patient from harm. Uh, so how short the state of circulation of air in 19th century building is question 17 number को answer D हुन्छ 18 an implication that advertising led the large increase in the use of air conditioner. B. Sort is calling for the sweeping revelations of how skyscrapers and the major public buildings are designed to end the reliance and stealth building the exact slow way via life support system in vast conditioning units. Instead, he saw the entirely possible to accommodate natural ventilations and cooling in large building of looking in the past before the widespread introduction in air cooling system which are reliably and aggressively marked by the visitors. यसको पनि भनेपछि यसको एन्सर कति भयो बी भयो अब नेक्स्टमा हामीलाई के भने चाहिँ भेन्टिलेसन इन 19th century हस्पिटल वार्ड अब के भएको रहेछ प्रोफेसर अलान सर्ट expert explained the work of John Strop Billings who infused the architecture के रहेछ त designs of hospital to ensure the had a good ventilations. He calculated the that in the coming from the patients suffering from के हो त मैले सबै लगाइराखेँ फर्स्टको डिजाइन भइहाल्यो अनि पुट हेर्नुहोस् है we spent 3 years in digitally modeling bringing first designs source we put pantogrades in अब के डिजिज भनेको छ त ट्युबरक्लोसिस विथ ट्युबरक्लोसिस भनेर यहाँ दिइरहेको छ के यहाँ ट्युबरक्लोसिस भनेर दिइसकेको छ अब त्यसपछि के छ क्वेसन would have the harmed other patients. He also found that the air in hospital could change often as in modern operating tracer. He suggested in everyone who could be reduced by locating a patients in area. Tuberculosis TB coughing in the marriage ward WARDS wards, and he found the ventilations in a room would have kept in the patient safe from harm. Okay न तिनीहरूलाई चाहिँ उ गरेर बचाउनको लागि अब त्यसपछि wards in hospital could change the often the modern operating
treasure. He suggests the energy could reduce the locations of patients in communal areas. यहाँनिर यो पनि क्वेसनमा गिभन छ, हामीले धेरै टाढा यहाँबाट पढेछौँ है. Single room are not appropriate for all patients. Communal were appropriate for certain patients or people with dementia, for example, would work just as well as in a today hospital. Asset fraction in energy cost. A major reason to improving ventilation in 19th century hospital demand from के को रहेछ the for protection against the bad air known as भनेछ from केबाट त पब्लिक. ओके न, यहाँनिर पब्लिक छ. ब्याड डिजिज के छ, मलेमास भनेर पनि दिइरहेको छ होइन. त्यसलाई नोन एज मलेमास. अनि देयर वेयर blamed for a separate diseases for hundreds of years, including epidemic in London and Paris middle of the 19th century. के रहेछ त लन्डन, यहाँबाट पढ्दै गयो नि त. Countries and were used to explain the spread of infection from the Middle Age right through the cholera outbreak in London and Paris during the 1850s. भनेछ cholera. So we should write here cholera. Okay. अनि यो चाहिँ पेसिस्ट्री थियो. अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म पेसिस्ट्री लिएर आउने छु. अनि हजुरहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यदि भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो. थ्याङ्क यू गाइज.